एडी शांति शांति जल्दी लुंगीटा ले आस बिल को जीवी। ओहो ए गेरस्त जो गुरु शांति रे लाइव भी आसी हबनी माने कथा हो म टिके आसी। ओहो ए नियो तुम लुंगी एठी नेटवर्क पाउनी तो गोटे काम कर फोन टा नहीं मोहरे गळेई दे देने 80 क्वालिटी फोटो आसीबो। ओहो ते बाजे कथा बंद करो ए नियो तुम लुंगी। अरे एटा कोन मु तो लुंगी मागिली ए साया कोन दे आनी देले सतरे तुम नाटा शांति हले काम रे पूरा अशांति। सॉरी सॉरी मु नहीं आसी। दिने सासू को फोन मारी कह ये की प्रोडक्ट देला मते टिके शांति नहीं पूरा अशांति। सासू मोर कहले छुआ ए प्रोडक्ट रो एक्सचेंज ऑफर आ सरी जाई ए मित्रे भी आ ए कंपनी प्रोडक्ट तैयारी करिया बंद कर दी छाड़ो। भाउजो अच्छा भाउजो तुम एते काई हेलो सुंदरी तुम पाई हाट गला म बाहर भारी पसेनी ओलो तुमे जीव मोरी नेउलो तमे भारी दुर्बल किंतु करिवि प्रबल कोन काम। अच्छा भाउजो ते कहले मु तुम पाई कोन आनीची कदली डांची खाइले बुद्धि हबो। अच्छा भाउजो तुम से सोंडोटा कुआडे गला सोंढ मो स्वामी मो से बिलो को जाईची मोरी ना भाउजो तुम सेमिति कोनी से पर हम एटीएम मशीन से कोन मरी गले हबो। हां तो सत्य कथा तो हे भगवान मो स्वामी को भलरे बिलरु फेरे आना। अच्छा नेउलो तमे एबे चल जाओ तुम भाई फेरीबा टाइम हे गलानी। अच्छा भाउजो मु कोन खाली हाथ रे फेरीबी नाई मो खाली हाथ रे कोन पे फेरीबो टिके वेट कर मु आसी। हो देखी तुम दे हाथ देखी ये कौन हो एथरे या नहीं जा आगो थर कसला आहुरी अछि भाग्य तो लेखी दुईटी आलू भाग्य तो लेखी। मनुष्य जेते परिश्रम करी आसु घरे स्त्री मो चाहि देले अधा परिश्रम कमी जाए हेले मो स्त्री तो ता मो चाहि देले तो दुख गुणा न 10 हो जाए। कि गरम शांति पा नौना कोन हला की गोलो केते परिश्रम करछो हां सूर्य बदलले चंद्र होई लागी एठी सुनु छ। हां कोन को एथ दुर्गा पूजा रे गोटे साड़ी आनी दउ ना। ओहो कथरा ताहले एठी ना ना एथरा मो पाखरे पैसा नहीं आर थर को चेष्टा करिया। तुमे कोन रोज को ऑडिशन देबा पई आछो मु किछि आनेनी मते 8000 टका दे गोटे साड़ी आनी देबो। 8000 टका दे तू जेमिति कहू दुकानटा जे कोन तो बाबा जुईरो बापा जीरो हे से कथा छाड़ो मु किछि आनेनी मते आनी कि ना देबो न देले मु घर छाडी कि ना पळेबी। जाउनु तने मना कला की घरे खाइबा को मिलुनी साड़ी ओहो बाप घरे थिली बहुत शांति रे थिली ए मनुष्य तो बा है कि ना जीवन ले टिके भी शांति नहीं। मो स्वामी ठु भलो तो से नेउले जा हेले तो मो मन कथा बुझसंती। भाउजो भाउजो तुमरो एक की दुर्दशा रो गालो रे बसी गोटे मसा हे से बाजे कथा बंद करो। ओ भाउजो तमे एते काई रागुचो
ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତମେ ଶାଢୀ ଆଣିବ। ମୁଁ ତ ଆଣିଥାନ୍ତି ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ପରା ତମର ଗେଲା ଦିଅର, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତମର ସବୁ ଖବର। ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଉଜ, ଦିଅର अभी भी जिंदा है। ହେ କଥାଟା କଣ ପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ କରୁଛି। ନାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ ଏବେ ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହେ ଦେଖିକି ଆଇଲି ତ ଟିକେ ଚଢି ଯାଉଛି ଆଉ। ଓ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ, ଏଇ ଲିଓ 5000 ଟଙ୍କା, ତମେ ଶାଢୀ ଆଣି ଏନ୍ଜୟ କର। ଓହୋ ଭଲ। ଭାଉଜ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭାଇ ପଚାରିଲେ କହିଦବ ତମେ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛ। ବୁଝିଲ ନେଉଳ, ତମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛ ଦୁର୍ବଳ, କାମ ପ୍ରବଳ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନେଉଳ, ରଖିବ? କୁହ। ମୋ ଗେରସ୍ତଠୁ ତୁମେ କେତେ ଭଲ, ତୁମେ ମତେ ବାହା ହବ? बेटा मन में लड्डू फूटा। ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ପଳେଇବା। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। नया ତାହେଲେ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ପଳେଇବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ, ଆଜି ତାହେଲେ 4ଟା ବେଳେ ଫୁ ହେ ସିଆଡେ କିଆଡେ ଯାଉଛ? ମାନେ ଇଆଡେ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ସକାଳ ଗୁଣ ରାଗିଥିବ, ଦିନ ଆସି ବିକାଳ ବାଜିଲାନି। ଯେଇଠୁ ଧାର କରଜ କରି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଫାଢୀ ଆଣି ଦେଇଥିବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିସ କରିବି। ଯାଇ ଟିକେ ଅନସେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ବୁଝେଇବି। ଜାନୁ ତମେ ଜାଳୁଛ ବହି ଜାଳି ଦଉଛ, ଜାନୁ ତମେ ଚମକୁଛ। ଭାଉଜ ଆରେ ତୁମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ବାଡି ପଟେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଠି ରହି ହେଲାନି। କଣ ପାଇଁ? ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲା କି? ନାଇଁ ମଶା କାମୁଡିଲା ଫଳେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେପଟେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ, ତୁମ ଭାଇ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। ଚାଲ। ହେଇ ତୁ କିଏ? ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଏ, ଏ ଚୋରଟା ବୋଧେ। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ। ସେତେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲାନି ଭାଇ କହୁଛୁ, ମୁଁ କିଏ? ତମ ଆର କୁହନି। ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ସତ କହ ତୁ କିଏ? ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ କି ତମେ କିଛି ଦଉନ କି ଲଉନ, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଯିବା କହୁଥିଲେ। ଶାଳି ବନ୍ଦ ତମ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ। ଭୁଲ କଣ ହେଇଛି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁ ଗୋଟେ ପାଚିରି ଠିଆ କରିଛୁ। ଦୁନିଆ ତ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିବୁ? ଭାଉଜ ଦିଅରର ସମ୍ପର୍କ ମା ପୁଅ ଭଳି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି। ଆଉ ବାପା ମା ପରି। ଅଭଦ୍ରଟା। ଭାଇ ମତେ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ଭାଇ, ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି ଭାଇ। ତମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମାଜ କଣ ଶିଖିବ? ମତେ ଏଇଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ଥରେ କରିବିନି। ଚାନ୍ସ ଦିଅ ଭାଇ, ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। হ্যালো ভাউজি, তুমি ফাঁকা আছো? সে